নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ৰাইজিং ভাৰত দিল্লীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাইজিং ভাৰত কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে অংশ লৈছে অনুষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহন মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী অংশগ্ৰহণ কৰিছে कि गडकरी साहब मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अभी पेट्रोल लूं डीजल लूं इलेक्ट्रिक लूं हाइब्रिड लूं बायोफ्यूल वाली लूं फ्यूल सेल वाली लूं आगे क्या होने वाला है। मैं तो इतना ही कहूंगा कोई भी गाड़ी खरीदी करो पर पेट्रोल और डीजल की छोड़कर कोई भी खरीदी करो ये उनके ऊपर छोड़ दिया। आप देखिए अभी मैं फ्लेक्स इंजन गाड़ी में आया आपके यहाँ आप थे नीचे में वो इनोवा गाड़ी जो है वर्ल्ड की पहली है ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म पे चलती है और पेट्रोल के तुलना में उसका एवरेज अगर करेंगे तो 60% बिजली तैयार करती है तो पेट्रोल का भाव होता है 25 रुपए लीटर। तो ये जो बायोफ्यूल और ये जो फ्लेक्स इंजन है इसकी अब 11 कंपनियों ने गाड़ियां बनाई है। अभी टू व्हीलर में सीएनजी की स्कूटर आ गई। अभी सीएनजी की मोटरसाइकिल जो है वो पेट्रोल पे चलती है तो 2 रुपए 40 पैसे लगता है पर किलोमीटर और सीएनजी पर चलता है तो 1 रुपया लगता है। अब परली से राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाने वाले बायोमास से बना 400 प्रोजेक्ट अपने देश में हो रहे उसमें 90 शुरू हो गए हैं। तो ये एक प्रकार से वेस्ट टू वेल्थ वाली बात भी होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन की भी गाड़ी है तो मैं ये मानता हूं कि धीरे अभी हमने हमारे डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लिया 7 उसके पार्ट है और टाटा से लेकर अशोक लेलैंड तक सब कंपनी को दिया और पहली बार मैंने 2 ट्रक टाटा के एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर जो है वो लॉन्च किया और एक आईसी इंजन यानी पेट्रोल डीजल का इंजन उसमें हाइड्रोजन डाल के चल सकती उसको लॉन्च किया है। हाइड्रोजन में ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड फिलिंग ऑफ हाइड्रोजन ये थोड़ी समस्या है पर जल्दी उसके ऊपर समाधान निकलेगा और हाइड्रोजन हमारे भविष्य का फ्यूल है और आज हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है क्योंकि 22 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के इंपोर्ट में जाते हैं और ऊपर से प्रदूषण होता है जो दिल्ली वाले अनुभव करते हैं। पर मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नीति हमने अपनाई है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो भारत ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और आप दिल्ली में अब पॉड लाने की भी बात कर रहे हैं। देखो हमने अभी 360 प्रपोजल रोपवे केबल कार फेनिकल रेलवे के आए। अभी हमने केदारनाथ का रोपवे मंजूर कर रहे हैं। हमको रोपवे बनाकर 5000 करोड़ का रोपवे कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा और 800 करोड़ रुपए साल के हमको देगा। तो बड़े प्रमाण पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये है। अभी हम 3-4 टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। पहली बार अब नागपुर में पायलट प्रोजेक्ट फ्लैश चार्जिंग का 135 सीटर बस है और उसमें जैसे हवाई जहाज में व्यवस्था होती है एयर होस्टेस तो बस होस्टेस है बस एयर कंडीशन है और एग्जीक्यूटिव चेयर है और वो बस स्टॉप पर खड़ी होगी तो आधा मिनट में वो फिर चार्ज होगी 40 किलोमीटर चलेगी फिर खड़ी होगी फिर 40 मिनट चलेगी और उसका टिकट रेट डीजल की तुलना में 30% कम होगा। तो जैसे ये धौलाकुआ टू मानेसर रोज इतनी गाड़ियां जाती है अगर ये लग्जरी बस में आप एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठकर एयर कंडीशनिंग में अगर लोग जाएंगे तो हम इंडिविजुअल कार को डिस्करेज करना चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं। तो ये रोपवे केबल कार के ऊपर काफी टेक्नोलॉजी पर अध्ययन कर रहे हैं। ये जो हिथरो वाला जो पॉइंट्स वाला सिस्टम है वो भी एक इंडियन उद्योजक ने उसको लिया है और उसका कल ही मेरे यहाँ प्रेजेंटेशन हुआ है। हम काफी टेक्नोलॉजी का अध्ययन कर रहे हैं पर हमारा आग्रह है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी पर ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बने। रोपवे केबल कार में विशेष रूप से जो कंपनी है वर्ल्ड में प्यूमा डॉफलमेयर ये सब बाहर की और उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। तो हमारे यहाँ कॉस्ट कम करने के लिए मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया होगा तो निश्चित अभी 360 प्रपोजल हमारे पास है और आने वाले दिनों में और 1000 तक जा सकते हैं। और फिर बड़े शहरों में भी हम लोग ये जो अभी बंगलोर कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुझे मिले थे तो मैंने एक बार उनको 2 आइडिया दी थी कि बंगलोर में जमीन के अंदर से टनल बनाए और उससे ग्रेनाइट निकलेगा वो भी बेचे और वो टोल पर कैसे चला। तो उन्होंने मुझे प्रपोजल दिया कि आपकी योजना पर आप अध्ययन करके करिए। दूसरा जहां एक ब्रिज है वहां 3 लेयर ब्रिज बनाए। अभी हम चेन्नई में बना रहे पूना में 50,000 करोड़ के ब्रिज बना रहे हैं
तो कुछ जैसे दिल्ली में हम लोग 1 लाख करोड़ रुपए के काम दिल्ली एनसीआर में कर रहे हैं, और अभी दिल्ली को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से मुक्त करने के लिए और हमने अध्ययन शुरू किया है और एक अच्छा प्लान बनाकर उस पर काम करने की कोशिश है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपकी सुनते हैं? इसमें सुनना न सुनने का क्या, नहीं मतलब आपकी पार्टी की नहीं है ना? आप देखिए, मैं रोड बनाता हूँ, एक एमपी बीजेपी का है तो रोड बनाऊं, और दूसरा एमपी कांग्रेस का है तो रोड स्टॉप कर दूं। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि रोड जब पूरा बनेगा तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इस देश के विकास में जो भी होगा, जिसका काम जो सही है, मैं सबका करता हूं। और प्रधानमंत्री जी भी कहते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। तो इसमें राजनीति करने की आवश्यकता नहीं, और हम करते भी नहीं। आप नहीं करते हैं, पर उधर से आपको कहीं फेस होती है स्टालिन साहब की तरफ, तमिलनाडु में स्टालिन साहब की तरफ से, वो बाकी सब चीजों पे तो काफी पॉलिटिक्स नहीं होता। मैं जब भी प्रॉब्लम आता फोन उठा के सबसे बात करता हूँ, ममता जी से बात करता हूँ, स्टालिन से करता हूँ, और कर्नाटक के मुझे कभी कभी नाराज भी हो जाता हूँ, ये इतने प्रोजेक्ट फॉरेस्ट में फंसे, इतने लैंड एक्विजिशन में फंसे, तो मैं सबसे बात करता हूँ, तुरंत बैठते। इस बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने, मैंने पिछले बार कहा इतने आपके पास पेंडिंग है, 10,000 करोड़ के काम मैं शुरू कर सकता हूँ, पर इसके अटके हुए हैं। तो इस बार जब आए तो 38 में से 26 प्रपोजल उन्होंने क्लियर कर दिया। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स का संबंध नहीं है। पर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग गवर्नमेंट ऑल्सो वाली बात भी आ जाती है, उसमें अब आपके मंत्रालय के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो भारतमाला के जो प्रोजेक्ट है, पहले 3,000 करोड़ तक आप अप्रूव कर सकते थे, अब 1,000 करोड़ तक पे आपको कैबिनेट के पास जाना पड़ता है। उससे नुकसान नहीं होता? देखिए, 1,000 करोड़ में जीएसटी और लैंड एक्विजिशन अलग है, तो प्रोजेक्ट 1400 से 1500 करोड़ का होता है। और ये बहुत पहले से, भारतमाला में हमको ज्यादा पावर थी, पहले से यही पावर थी। अब हम लोग क्या करके, हम जो प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं 5,000, 6,000, 8,000 करोड़ के, कोई 22,000 करोड़, तो एक पूरा जो कॉरिडोर है, जैसे दिल्ली मुंबई हमने रोड बनाया 1 लाख करोड़ का है, तो उसमें तो 28-30 पैकेजेस हैं। तो हमने ये अभी कॉरिडोर पूरा तैयार करके हमको कैबिनेट अप्रूवल के लिए भेजते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भेजते हैं, फाइनेंस की कमेटी है, हमारी यहाँ की कमेटी है, सब अप्रूवल मिलके मिलते हैं, काम तो हो रहे हैं। और मैंने अभी एक पार्लियामेंट में अभी घोषित किया कि 10 लाख करोड़ के 4 लेन के रोड हम बनाएंगे 2 साल में। और मैंने आज उनको कहा कि इसको शुरू, लैंड वगैरह सब अवेलेबल है, और जहां ट्रैफिक पीसीयूज में 10,000 से ऊपर गया उसको हम 4 लेन कर रहे हैं। तो ऐसे 25,000 किलोमीटर की लेंथ है। और ये करने से, क्योंकि मैंने आज ही सेक्रेटरी और अधिकारी मीटिंग में, मतलब मेरा एक सपना है, फिर से आपको कह देता हूँ, सपना है, मेरी उद्दिष्ट है, मेरा डिक्लेरेशन नहीं है। आप चिपका देंगे नहीं तो, कि मैंने आज डिक्लेयर किया। मेरा एक सपना है कि भारत में 100 किलोमीटर पर डे हाईवे बने, और ये पूरा करने की कोशिश मैं इस 2 साल में करूंगा। और ये जो 25,000 किलोमीटर अगर मैं करूं, जिसके लिए ना फॉरेस्ट की जरूरत है, ना एनवायरमेंट की क्लियरेंस की जरूरत है, ना लैंड एक्वायर करनी है, ये अगर मैंने कर दिया तो मुझे लगता है कि एक बार ये पूरा होगा। এয়া আছিল ৰাইজিং ভাৰতত নীতিন গাডকাৰী। আনফালে আজি ৰাইজিং ভাৰত কাৰ্যসূচীত অংশ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়া 8 বজাত। এক্স মাধ্যমযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰাইজিং ভাৰতৰ কাৰ্যসূচী চলি আছে। এই মুহূৰ্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী তাত উপস্থিত আছে, আৰু সন্ধিয়া 8 বজাৰ লগে লগে উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। এক্স মাধ্যমযোগে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে। এক্স মাধ্যমযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে আজি ভাৰতৰ বিকাশৰ কথা পাতিম, ৰাইজিং ভাৰতত উপস্থিত হৈ, আৰু এই বিকাশৰ যাত্ৰাৰ বিষয়ে সকলোকে অৱগত কৰিম, আগন্তুক দিনৰ পৰিকল্পনাৰ কথা সদৰি কৰিম। ৰাইজিং ভাৰত আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ এটা নতুন বাট বুলি ক'ব পাৰি। ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নক প্ৰতিফলিত কৰা ৰাইজিং ভাৰত বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে নিউজ 18ৰ, আৰু সেই ৰাইজিং ভাৰতত আজি কিছু সময়ৰ পাছতে উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেওঁৰ এক্স মাধ্যমত যিটো পোষ্ট, সেই পোষ্টটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। 8 বজাত অংশ ল'ম বুলি সদৰি কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভাইৰেল অডিঅ' কল ৰেকৰ্ডিঙক লৈ বিপদত সৰভোগৰ CPIMৰ বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। বৃহৎ ধনৰাশি দাবী কৰা ভাইৰেল অডিঅ' কল পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে এতিয়া ফৰেন্সিকলৈ। লগতে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ভাইৰেল অডিঅ' কলক লৈ অনুষ্ঠিত হয় অসম বিধানসভাৰ নীতি নিৰ্দেশনা কমিটিৰ বৈঠক।
কল ৰেকৰ্ডিং ভাইৰেলক লৈ গভীৰ সংকটত বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। और कौन है হয় मनोरंजन तालुकदार भाई দিয়ক কথা হৈছে মোৰ ইলেকশ্যন নহয় হয় গম পাইছোঁ এইবাৰ গতিকে মই এছেম্বলিৰ সময়ত আপোনালোকক জুলুম কৰা নাই এতিয়াতো এমএলএও মই তথাপি মই জুলুম কৰা নাই একো হ'ব দিয়ক মই লগ কৰিম আপোনাক লগ কৰিম মানে মোৰ কথা হেভি এমাউণ্ট লাগে ব্যৱসায়ীৰ পৰা মোটা অংকৰ ধন বিচাৰি বিপদত পৰিছে মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ হেভি এমাউণ্ট বিচাৰি ফোনত বাৰ্তালাপ কৰিছিল সৰভোগ সমষ্টিৰ জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙক লৈ সদনতো হৈছিল যথেষ্ট হুলস্থুল। মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ বিষয়টো আলোচনা কৰাৰ বাবে মঙলবাৰে অসম বিধানসভাৰ নীতি নিৰ্দেশনা কমিটিৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু অধ্যক্ষই আহ্বান কৰা এথিক্স কমিটিৰ এই বৈঠকত উপস্থিত আছিল কেৱল ডাক্তৰ নুমল মমিন, নুৰুল হুদা আৰু ভাস্কৰ বৰুৱা। সেইবাবে নীতি নিৰ্দেশনা কমিটিয়ে মঙলবাৰে বিশেষ আলোচনা কৰিব নোৱাৰিলে যদিও অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো ফৰেনচিকলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰে প্ৰমাণ কৰিব অডিঅ' ৰেকৰ্ডিঙৰ মাত কাৰ। ফৰেনচিক লেবৰ যিটো ৰিপৰ্ট আহিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমাৰ আগন্তুক যি এই কমিটিৰ সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। আনহাতে কমিটিৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পাছত দ্বিতীয়বাৰলৈ বহিব নীতি নিৰ্দেশনা কমিটি। আজি কৰাম ফুলফিল নহ'ল আমাৰ মিটিংখনত, সেয়ে আমি নেক্সট এটা ডেট পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পিছত লৈছোঁ। ইফালে মঙলবাৰৰ সভা সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ বিধায়কদ্বয় ক্ৰমে নুৰুল হুদা আৰু ভাস্কৰ বৰুৱাই কোনো ধৰণৰ মতামতৰ পৰা বিৰত থাকে। এইটো আমাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি হৈছে, গতিকে আমাৰ ভিতৰৰ কথাটো মই বাহিৰত ক'ব নোৱাৰোঁ। মই ইয়াত কোৱাটো অনুচিত। কিবা এটা মই যদি কৈ দিওঁ আননেচেচেৰী এটা বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হ'ব। অসম বিধানসভাৰ এথিক্স কমিটিত চলি থকা আলোচনা সম্পৰ্কত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰা নাই বিধায়ক মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে। ফৰেনচিক বিজ্ঞানাগাৰেও বিধায়কৰ ফোন ৰেকৰ্ডিঙৰ বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। ফৰেনচিক সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে আগন্তুক 10 দিনৰ ভিতৰত ফৰেনচিকে দিব পৰীক্ষাৰ ফলাফল। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত এইবাৰ ৰাইজৰ কাষলৈ চাইকেলেৰে যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে পেডেল মাৰি বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ সৈতে গৈ ভোট বিচাৰিব ৰাইজৰ। এইবাৰ গাড়ী নহয় বাইক, এইবাৰ চাইকেল। চাইকেল চলাই ৰাইজৰ কাষলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। সন্মুখত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আৰু এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চাইকেল চলাই ৰাইজৰ কাষলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিগত নিৰ্বাচনসমূহত গাড়ী চলাই বা বাইক চলাই ৰাইজৰ কাষলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কিন্তু এইবাৰ 2 বা 7 মেত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত চাইকেল চলাই পঞ্চায়তে পঞ্চায়তে ঘূৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। সম্প্ৰতি নেদাৰলেণ্ড ভ্ৰমণসূচীত থকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 12 এপ্ৰিলত দিছপুৰলৈ ঘূৰি অহাৰ পাছতেই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ এক সূচী প্ৰস্তুত কৰিব। সেই সূচী অনুসৰি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত নামিবলৈ চাইকেল চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইয়াৰ বাবে এক ৰোড মেপো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তুত কৰাৰ কথা। দিছপুৰৰ এক সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে 17 এপ্ৰিলৰ পৰা চাইকেল চলাই ৰাইজৰ কাষলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী। ইপিনে বিজেপিৰ দলীয় সূত্ৰই সদৰি কৰা মতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে চাইকেল ৰেলীত বহু নেতা কৰ্মীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব। এই চাইকেল ৰেলীৰ বাবে পূৰ্বতে গাড়ী বা বাইক ৰেলীত হোৱা খৰচৰ পৰা শাসকীয় দলটো ৰেহাই পাব। ইয়াৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীয়ে নতুনকৈ চাইকেলহে কিনিব লাগিব। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
তেজপুৰৰ বাৰহলীয়াত সংঘটিত হৈছে এটা কৰুণ ঘটনা। নিজ বাসগৃহতে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'লে অধিবক্তা বিকাশ শৰ্মাই। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত কথমপি ৰক্ষা পৰে বিকাশ শৰ্মাৰ জ্যেষ্ঠ ভগ্নী। মঙলবাৰৰ পুৱাই অমংগল তেজপুৰত প্ৰাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে দগ্ধ তেজপুৰীয়া যুৱক। জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ চকুৰ সন্মুখতে ভস্ম ভাতৃ। বাবাক বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে। চেনেহৰ সহোদৰক চকুৰ আগতে জাহ যোৱা দেখি অসহায়ভাৱে হাবৰাও কাঢ়িছে মানুহগৰাকীয়ে। ঘটনা তেজপুৰৰ বাৰহলীয়াৰ। মঙলবাৰে পুৱাই বাৰহলীয়াবাসী সাক্ষী হৈ ৰল হৃদয় বিদাৰক ঘটনাৰ। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহা লোকে প্ৰথমে দেখিলে পুৰণি আৰ্হিৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই থকা ধোঁৱা। শুনিলে এগৰাকী মহিলাৰ আৰ্ত চিঞৰ। গাঁৱতে দেখিছো যেতিয়া মানে আমি ওলাই গৈছো তেতিয়া কিন্তু জুই লগা নাই। যেতিয়া আমি উভতি আহিছো প্ৰায় 6:50-7টাৰ ভিতৰত হ'ব আৰু দেখিছো যে গোটেই ঘৰটো ধোঁৱা বয় আৰু পিছফালে আমি ৰুমত দেখিছো যে জুই জ্বলিছে। লগতে আমি আৰু এগৰাকী মানুহ সেইখিনি সময়তে সেই মানুহগৰাকীয়ে ওচৰৰ মানুহ মাতিছে আৰু মই আৰু মোৰ মিষ্টাৰ আছিলে লগত তেওঁ ধুমাধুম মানে আমি ফায়াৰ ব্ৰিগেডলৈ ফোন কৰিছো। এই ঘৰটোতে বাস কৰিছিল তেজপুৰৰ অধিবক্তা বিকাশ শৰ্মাই। লগতে থাকিছিল এইগৰাকী জ্যেষ্ঠ ভগ্নী জ্যোতিকা দেৱী। কিন্তু পুৱাৰ ভাগত ঘটি যোৱা ঘটনাটোৱে থান-বান কৰিলে সকলো। মঙলবাৰে জ্বলন্ত ঘৰৰ কাষে কাষে এইদৰে হাবৰাও কাঢ়িলে দুৰ্ভগীয়া ভগ্নীয়ে। ফোন কৰাৰ লগে লগে আহি পালে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী। কিন্তু তেতিয়ালৈ সকলো শেষ। বেৰ বাটাম দিয়া ঘৰটোত দুটাকৈ কোঠা ছাইট। স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতা আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ অভিযানত গম পোৱা গ'ল বিকাশ শৰ্মা আৰু নাই। ধনুৰ্বিদভাৱে পৰিচিত বিকাশ শৰ্মা। দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আমাৰ যুৱ অধিবক্তা আছিল বিকাশ শৰ্মা আৰু জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ হ'বলগীয়া এটা ঘটনা যিহেতু হৈছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। আৰু কাৰণটো গম পোৱা নাই, যিহেতু প্ৰতিবেশীবিলাকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কানেকশ্যন নাছিল আৰু ৰাতিপুৱাৰ ঘটনা, গতিকে কেনেকৈ হ'ল সেইটো কথা তদন্ত ওলাব। ঘটনাৰ খবৰ পায়ে আহি উপস্থিত হ'ল তেজপুৰৰ বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা। বিকাশ শৰ্মা বা তেওঁৰ ভগ্নী শুই আছিলে। শুই থকাৰ কাৰণে হয়তো উঠিব নোৱাৰিলে, কিবা কাৰণে জুই আগুৰি ধৰিলে বিকাশ শৰ্মাৰ মৃত্যু হ'ল। আৰু তেওঁৰ ভগ্নীক উদ্ধাৰ কৰা হ'ল। ককাই বায়েক একেলগে আছিলেগৈ ঘৰটোত। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গোটেই বাৰহলীয়া বুলি কয় এই অঞ্চলটোক, বাৰহলীয়াৰ ৰাইজে ইয়াত উপস্থিত আছে। উপস্থিত থাকি পৰৱৰ্তী কি কৰিব পাৰি কি কৰিব নোৱাৰি জিলা প্ৰশাসনৰ কথা পাতি আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ঘটনাৰ প্ৰকৃত কাৰণ কাৰো হাততেই নাই। সন্দেহ কৰা হৈছে এয়া শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰে ফল। জ্যেষ্ঠ ভাতৃ পিতৃ মাতৃ সকলোকে হেৰুৱাইছিল পূৰ্বেই বিকাশ শৰ্মাই। এই অনাকাংক্ষিত ঘটনাই জ্যেষ্ঠ ভগ্নীৰ পৰা কাঢ়ি লৈ গ'ল একমাত্ৰ সাৰথিক। কথমপি প্ৰাণ বাছিল জ্যোতিকা দেৱীৰ। এতিয়া এই মানুহগৰাকীক কোনে বুজাব কি ভাষাৰে? সান্তনাৰ কি ভাষাই ৰোধ কৰিব এই দুৰ্ভগীয়া মহিলাৰ কাণ্ড? তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাড়ী চোৰৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক অভিযান। তিতাবৰ আৰু বজালীত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গাড়ী চুৰি চক্ৰ। কেইবাটাও গাড়ী চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ কৰিছে কেইবাখনো চুৰি বাহন। চুৰ ফেইল, পুলিচ বাছ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰক্ষীৰ সফলতা। জালত পৰিছে গভাইত চোৰৰ গেং। এয়া তিতাবৰৰ দৃশ্য। তিতাবৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল গেং অফ থ্ৰী। আৰক্ষীয়ে ধৰিলে 2 গাড়ী চোৰসহ এগৰাকী যুৱতী। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে এখন 4চকীয়া বাহন। শিলচৰৰ বাছাৰকান্দিৰ পৰা চুৰি হৈছিল বাহনখন। তিতাবৰৰ মতিজানত আৰমান আহমেদৰ ভাড়া ঘৰত আছিল চোৰৰ দল। গাড়ী চোৰৰ গেঙৰ ঘৰ হোজাইত। দীৰ্ঘদিনৰে পৰা গাড়ী চুৰিৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগ সাবিৰ আহমেদ, সুহেদ আলম আৰু সহযোগী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে। বৰ্তমান তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে দলটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। তিতাবৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত প্ৰশংসা স্থানীয় তিতাবৰৰ স্থানীয় লোকৰ।
অন্যান্য জঘন্য অপৰাধ হৈ আছে কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা কিন্তু তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে তেনে কিছুমান অপৰাধ কিন্তু তেওঁলোকে মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ বাবে কিন্তু আমি তিতাবৰ নাগৰিক হিচাপে তেখেতসকলক বা দল সংগঠন হিচাপে আমি তেখেতসকলক কিন্তু আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতসকলে চাওক তিতাবৰৰ চুৰ যিকেইজন ইয়াত আছিলে তেওঁলোকে পাথাৰকান্দিৰ পৰা এখন গাড়ী চুৰ কৰি আনিছে আৰু তেওঁলোকে আহি তিতাবৰত মানে গাড়ীখন আহি লুকুৱাই ৰাখিছে এইটো কিন্তু অত্যন্ত চিন্তান্বিত কাৰণ বজালিটো আৰক্ষী লাভ কৰিছে সফলতা জালত পৰিছে 6টাকৈ কুখ্যাত চুৰ এই চুৰৰ দলৰ টাৰ্গেট 2চকীয়া বাহন দলটোৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 3খন মটৰচাইকেল জব্দ হৈছে চুৰি কাৰ্যত ব্যৱহৃত সা সৰঞ্জাম অভিযুক্ত ক্ৰমে বাগানপাৰাৰ নয়ন ডেকা ৰতন বড়ো আৰু লুকমান বড়ো হিমলাৰ ধনজিত বড়ো কদমতলৰ নিৰ্মল কলিতা পালোহা শিমলুবাৰীৰ সঞ্জয় বড়ো ইয়াত ল'ৰাবিলাকে যিকেইটা বাইক লিফ্টাৰ বাইক চুৰিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে বাইকটো চুৰি কৰি পেলাই মেঘালয় নাম্বাৰ প্লেট লগাই বৰ্ণিহাট হৈ মেঘালয়ত বিক্ৰী কৰে তাৰপিছত যিজন মেঘালয়ত ল'ৰা অসমীয়া ল'ৰা কিন্তু তেওঁ খাচীয়া ছোৱালী বিয়া পাতি পেলাই তাতে সেটেল হৈছে একেতে বাকী যিমান অসমৰ পৰা বাইক চুৰি হয় বাইক হওক স্কুটি হওক সেইকেইটা গাড়ীকেইটাক মেঘালয় নাম্বাৰ প্লেট লগাই বাহিৰত বিক্ৰী কৰে তো এই গেংটো আমি গোটেই গেংটো আমি ধৰিবলৈ মোটামুটি সক্ষম হৈছোঁ এক্সেপ্ট এই মেঘালয়ৰ ল'ৰাটো আমি পোৱা নাই চুৰি চক্ৰক উৎখাত কৰিবলৈ টঙালি বান্ধিছে এতিয়া আৰক্ষীয়ে সাৱধান চুৰৰ চক্ৰ সাৱধান অনমোল যাদৱৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এয়া আছিল আজিৰ প্ৰাইম টাইম বাতৰি নমস্কাৰ